Yo, what's up mga idol? So, maayong hapon dira. So, today's video, another day, Tuesday afternoon. So, pizza G's taron, buwan sa Pebrero 2026. So, tibok adlaw ang bagyo no diri sa Cebu kay sa Iligan City. Sa likay ng Disgasya dito sa Mindanao, dito sa Tanang del Norte. So, karon jud guys kay sa post sa social media ni Cebu City Mayor Nestor Archibald kay wala may klase ang pinso ang klase karong adlaw pizza G's. So atay butang nito guys ha. So sa tibok adlaw guys no kay wala tay buhaton sa balay. Sa tibok adlaw ang klase nato buhaton ang pinso ng klase. So asa tay buhat ng mga idol no kay sa tibok adlaw sa tanang mga idol kay so pasensya karon guys kay naratas balay so lingaw ta dito sa mga idol nato mga tagog subscribers nato mga idol. So dili angay na tanan kay walay klase tanan sa cars sa trabahante sa Janti o senior high school. So mga idol nato kay mga tagog kalipay. So what's up mga idol? So today may live og landfall sa Bagyo. So tibok adlaw kalibutan guys. Alas 5:20. So tibok adlaw guys no kay naman tay nanampol so unsay tinod sa kalibutan. Ha? Ha? Lord, Oh. maghanda ka na ngamang na po. So tibok yes, okay. So tibok adlaw guys kay so ang bagyo dito sa Iligan kay usa ka babay na ang mall usa ka mall dito sa Iligan City. So karong adlaw mag-uban-uban ta na mga so suunan makasipyat natong tanan sa tibok adlaw. Wait sa guys ha. Uy, ano mo? Asa mo siligon yoy? Ano naman mo? Asa mo ngambang yoy? Mauna, sige mag wala gani maasan butang. Asa tapit pa? Mauna, sige mag ato. Wala man. Wala lagi mas baka ninyo eh. Layo sa tadilon, sabak ka. Wala man. Kasik sabak kay mangikog ka. Yo, what's up mga idol? So pasensya idol kay nanan tay silingan nato na kuto kay sa tibok adlaw na to guys kay so tibok ang bagyo diri sa Iligan City, sa may Aklan, portion of Palawan, sa Bicol. So dito sa Central Luzon. Sa tibok adlaw karong adlaw ron kay namay bagyo diri sa Iligan City. Nangyari tara Cebu City. Sa tibok adlaw ang tanan mangiwas tag limpyo. Narito tara Davao, tara Cebu, tara Iloilo, biyang ba dito guys kay kani siya buhaton nanto guys. Ang office mayor sa Cebu City. So sa tibok adlaw sa tanan sa usa ka mall, usa ka karinderya, usa ka tindahan dito sa Iligan City makatag og lugaw. So makatag ginabang dito sa Iligan City, maliwas ta og makatag bugas ana. So mga idol kay mga idol nato kay sa tibok adlaw sa guys kay so kakaduha. So unsa kay tabon ng guys no kay so wala tay hangin silimpan gidani igsuon kay mga kapatid nato sa Ginoo makatason sa Bible.
sa usa ka Kristiyano dito sa naso sa Italy. So sa tinuod sa kalibutan, sa Lord, pasalamat sa Ginoo sa kataas-on na. So dili ang tibok adlaw kay, so tinuod lang jud guys kay, so mga vlog na to kay sa tibok adlaw makatanginabang. So asa mga atang istorya diri no kay, so walay uwan jud guys, walay trabahante, walay panday. So tibok adlaw guys kay usa ka senior citizen, katiguang lola. Sa tibok adlaw guys kay pasensya karon guys kay uwan na sad no kay walay uwan karon, walay tag-om. So kanang mo pag shout out dito guys. So tibok adlaw jud sa tas-on sa kinabuhi, usa ka lola, tiguang, usa ka senior citizen sa edad 80, si Lola Maria Cruz. Sa tibok adlaw guys kay katong timing nga ang bagyo last year, bagyo Tino aging November 3, 2025 last year sa una kay nagugba ang kisame dito sa Barangay Pakayan, dito sa landslide. Ang control ana guys kay sa tibok adlaw sa karon, sa tanan natong bagyo, so ang office ang 70 pens, ang region 7 kay Makatag ginabang namatay, nakala sa bagyo. Kay sa tibok adlaw sa dito sa Cebu kay dakong bayaran sa gasto sa lungon ana ni Cebu City Acting Vice Mayor Winston Pipito. So Cebu City Councilor Nice Archibald. So pinakanlang makaigsuuna na to guys kay sa tibok adlaw sa bagyo del Dapita kay kita ko sa balita sa Bantabistak ni post ni Nico Sereno. So dito sa Davao City ba, grabe ang nakataginabang dito sa Calaon City no, grabe ka pabaha dito sa ilang balay sa may barangay Poblacion 2 sa Calaon. Sa Hermoso gabi baha dito sa Kapin Kabalay. Sa tibok adlaw mga idol, mga kapuso, kay dakong bayran mga idol kay sa tanan nato tibok adlaw. So kita ka post karon sa social media o sa kababay naligo sa kanal dito sa ilang balay sa barangay sa Tidinio Hermoso Negros Oriental. Sa presidente na to mga isuunan, mga igsuon, makabanays. So tibok adlaw guys no kay, so tibok adlaw bagyo Lord, tabangay ko ninyo Lord kaya sa tamaninabang dito sa Iligan City. So dito sa Tacloban gabi baha sa City Hall kay sa dili sa Maslom kay dako bayran sa kuryente ana way kuryente silang balay sa Iligan City kay nano. Sige, kagan salamat, maayong hapon kada tanan. God bless you Lord. Salamat kay sa tanang viewers. Kay so tibok adlaw sa bagyo kay ang Valencia sa lugid nun diri sa balay na to. Sa Kiwan baha man dito sa ilang pilahan bahin ang balay 80 ka balay. Nya ang damage ang baha sa eskwelahan sa Barangay Poblacion 2 sa Kiwan East North Samar pasado alas 10 sa buntag. So mga vlog na to guys sa tibok adlaw ang bagyo dito. Sige, please like, share, subscribe, comment video, makapalo ka, comment section na. Bye bye.